ওই ব্লু কালারটা রাগ করেছে আমার সোনার ভাই, রাগ করবে আমার সোনা, যেহেতু ভালোর জন্য বললাম ছোট ভাই হিসেবে। কেন আমি চাইবো না, আমি একজন মুসলিম ঘরের সন্তান হয়ে আমি চাইবো না একটা ভাই জাহান্নামে যাক, চাইবো? কখনো চাইবো না। আমার সোনার ভাই, কেউ যেন রাগ করো না আমার কথাই। চলো আমি শুরু করছি, একটু মন দিয়ে শুনুন। तारीफ़ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। একটু চিৎকার করে বলেন না সুবহান। কেননা আমাদের মধ্যে একটু হলেও যারা পরিমাণ ঈমান থাকলেও আছে, ঠিক কি না? চলুন কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছি। তারিফে মোহাম্মদ हम, तारीफे मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, तारीफे मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। আর একটু জোরে বলো সুবহানাল্লাহ, একটু চিৎকার করে বলো না সুবহানাল্লাহ। तारीफे मोहम्मद हम, तारीफे मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। तारीफे मोहम्मद हम, तारीफे मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। জান যদি চলে যায় যাক, কিন্তু রাসূলের ভালোবাসা, রাসূলের মহব্বত আমাদের অন্তর থেকে যাবে না। তাই কবি লিখছে, ঝুকনা भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे। একটু মন খুলে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর মহব্বতে আমাদের গর্দানটা কাটতে পারবো না, পারবো, কেননা আমাদের এখনো অতটা ঈমান আমরা হারাইনি। আমাদের মধ্যে একটু হলেও আল্লাহর ভালোবাসা, প্রিয় নবী ভালোবাসা আমাদের কিন্তু অন্তরে আছে। ताई को लिखे, आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, आका की मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। तारीफे मोहम्मद हम, तारीफे मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, तारीफे मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम कदम नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। नारी तकबीर, नारी तकबीर।